السلام فتواتي كميل لخن الله أنا أملاح مسجن نسخنون أبد زلخنا فغرت عنا روا قصانة ملي نخذاكن سنة يتمني تأيو أنا لو عندي بتعم حريف بسخنا فيديو تملي سنة واخد مسجن لهم ألتي ناي لو عندي مدونا صغون تأيو سأنيهم واقع خفل خصقلو حج فتسيم كي قصر يوم زي بالكي حموشة نجرات بزول ملب تملي أنا واخد مسجن لهم ألتي ያው ሕጂ ዝቐረጽ ዘለኹ ሰዓት ንጎ እዩ ሲል ዝሰርሕ ዘለኹ ቪድዮና እሺ ናምባው ክሰርሕ ይኽእልየና ሶሪ ሕጂ እዞም ነገራት እዚኦም ምናልባት ብፍላጥ ይኹን ዋላ እውን ብዘይ ምፍላጥ ካብ ስምዒታት ክትበጊስ ክኸውን ይኽእል እዩ ኮታስ ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ኢልኪ ምናልባት ካብዞም ሓሙሽተ ነገራት ዋላ ሓንቲ እንድሕር ተግቢርኪ ንሂወትኪ ፀኒሕኺ ኣብ ዘይትወፅዮ ጣዕሳ ክትረኽብያና ክትጥንቀቐለኪ ማለት እዩ اوكي بغض نفتم حموشة نقرات كوس دكنية الميجن نزا فيديو لايك بمقار جمرا كمون نزا channel حد يسوان در أهليهم سبسكرايب بمقار ناتنا فاميلي مهان تخوليهم كساب مود أتاز فيديو سني لكم مدام سني سنايم كتال اوكي بغض نفتو قداينا هن حالف كلنا اتناي مجمرتا حج اندحر ساري خيو ساني حخط عساك زغل نقر انت ايو نزفكرك ود قديفكي نتفكر يودي اندحر مريزكي حجي نقوم زخيل كله بخلي خير تردان كل جزء نتفكر يا جديفكي مزفكرك طرح خوني ويدما بقى مزفكرك راح ياخذ تكون زلك مبر مستفكر يود تكوني يبلكن مالتي ايكونه ነገር ግን ህይወት ፍትሃዊት አይኮነት ምናልባት ሓደ ግዜ ከም ተዛሐሰብክ የዘይ ኮነልክ ይኸሊ ምናልባት ዘፍቀርክ ይወዲ ንሱ ዘየፍቀረክ ክኸውን ይኸሊ بخالق ሳይድ ከዓበን ጻሩ ሓደ ብጣዕም ዘፍቀረክ ወዲ ክህሉ ይኸሊ أو كم زعينت أطبقين ويدما أو كم زعينت وقت أتو تخليه سلازي تحج أنا زنقرك زلخو أو زحج ساعات كتوسن يزلك عفتس عن السن الحرقاتي خيء فتي نتفكر يود قريفكي نزفكرك ودي كتمرس زلك مالتيو أنبر تزعوي نجر ياو مستفكرون مزفكرك كان كتنبر كلها كلتها تسمع معك كلها أي وتي دسو هالنجر جن كم تزولقي هو تفتحوي تكون سلازي تغل من الوقت حد جزء بتعم زفكرك يودي بتعم تفتو يودي نسو جراش نعرف قلت زي كريك يا غليب منم زي كفكرك يا غليب منم زي تحسوي يودي أنا عارف عود كل يا غليب بتعم مين فقري كحتى خلب منك يا غليب بقى بزح نجر نعرف مسوات خفل يا غليب أو ساعة سنسخت قوري زلكي نتفكر يودي قديفكي نتزفكرك ودي أخذ مرت زلكي نمن تايل كن حرحاتي تكن تصبو مغنياتهم نتفكر يودي نحر مريسكي التفكر يودي نسخن نخت قور له طرح يتصبن نسخن ومسوات نخت كفل طرح يتصبن بر نص أواخي ولا حنت زقورو نجر يلن مغنياتهم أي فكرك نيا نجر جن نتزفكرك ودي نحر مريسك جن نعاق زي يكون يلن مغنياتهم سلازفكرك نسمعتات كي تنقيو يخورك إيو نبي سوك يخبرلك إيو وتاس أخرج بهالفقري يهذاك جن إذا نجرون خون الحركينو نسخي أو العليو بتعم عويز بهالبدل كساب زي سعوكي درس ما لسوك أنا تزفكرك ود نحر مري إسكن وعلو نتود نسو نختفكريو ياخد صعر زلك حد جزاف قرب من المالي ما تصير ويد ما ولا مفكر نحر أوي كن وعلو أنت أنا عسى نختخوريو سمعيتاتو نخت حلولو كتنقلك خون الحركينكي اتود نسو ما نعفي فقر سلازلوا نعقب بمنم تأمر كوجود أكيد خلهم عادي نجار جن السوسلة زفكران تراح الكين نهر أو العلي عبيت بدلات فتس من الحركينكي زي تقوريان الحركينكي كن اتناتو فقرون كتأثي إقليم عادي سلازة أو زختر بيزا لك نجار نتاعي تغلى بلحظة كلغو أو كم زعينة عند حرقاتي غي نتتفكر يود جديفكي نتنعق من معينة سمعت زيول ود جديفكي نتنعقي سمعت زلوا بتعم زفكرك ود تمرسمو نعود ما نمفكرت لا مدي تخوريو سمعت تحلولو بلنبي تكانا خنية مالتي شعو أسانة استملؤ هيوت يهلوك مالتي كم تزول كوي فقري بمل مادي مز أما نقد تفكريو تخليه سلاز ولا حنت تقمي نجرجن من الوقت حجو وانتاي قطعة تخليه خوزي فقر بمل مادي مز نحركين ونمن تاينتي أنا زفكر ود زي مرت مغنياتهم أب من قدي أب هيدتكو أب بمل مادكو خفكرني اللي تودوني القطعة تخليه أزي نص خفكركن زي كفكركن ناتو ساني أرجع هون كان حمسة أي مالك من الوقت كهلو قالك فكري خلي قري فكون خوني خيدي خلي نجار جنتي زفكرك ودي حسكي نسخي أما نقدي نتود نسو مفكارن زي مفكارن جن ناتكو ساني سلاز 100% نتود نسو كتقبل يتخليها مالتي سلاز بحد سيرو زروا هي بزحل كلمة أنتان
ኣብ ህይወትኪ ብሓደ ወገን ፍቅሪ እንድሕር ኣጋጢሙኪ ንስኺ ተፍቅርዮ ወዲ ዘየፍቅረክ እንድሕር ኮይኑ ነገር ግን ብኻሊእ ሳይድ ንዓኹ ብጣዕሚ ዘፍቅረክ ወዲ እንድሕር ሃልዩ ነቲ ወዲ ንሱ ምረፅ ነቲ ዘፍቅረክ ወዲ ምረፅ ዝብል እዩ ስፔሻሊ ንሓዳር ኦኬ ናፍቲ ካልኣይ ሕጂ ሰሪሕክዮ ፀኒሑ ክጣዕሰክ ዝኽእል ነገር ክንሓልፍ ከለና ድማ ናይ ባዕልኺ ውሳነ ገዲፍኪ ብናይ ሰባት ውሳነ እንድሕር ወሲንኪ እዩ ሕጂ ኣብ ህይወት ክንውስነሎም ዝግበአና ነገራት ብዙሓት ነገራት እዮም ዝመፁ በቃ ኣብ ህይወት ንኽነብርሲ ካብ ሰዓት ናብ ሰዓት ትውስኖም ነገራት ኣለዉ እዮም ስለዚ ህይወት ብውሳነ ዝተመልአት እያ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ህይወትኪ ኣብ ፅቡቕ ደረጃ ክትወድቕን ኣብ ሕማቕ ደረጃ ክትወድቕን ካብቲ ውሳነ ትበጊስ እዩ ማለትሲ ኣብቲ ውሳነ ትክክለኛ ዝኾነ ቁኑዕ ዝኾነ ውሳነ እንድሕር ወሲንኪ ህይወትካ ኣብ ፅቡቕ ደረጃ ክትወድቕ እያ ነገር ግን ዝተሰሓሓተ ውሳነ እንድሕር ወሲንኪ ድማ ህይወትኪ ኣብ ሕማቕ ደረጃ እውን ክትረኽብ እያ ትኽእል ኢኺ ማለት እዩ ሶ ኣነ እዚ ክሕብረልኪ ዝፈቱ ኩሉ ግዜ ኣብ ትውስንዮ ሰዓት ብናትኪ ብናይ ባዕልኺ ውሳነ ተትውስኒ ይምረፅ ከምዚ ክብል ከለኹ ግን ፈፂምኪ ንሰባት ኣይተማኽር ማለተይ ኣይኮነን ንሰባት ከተማኽር ትኽእል ኢኺ ሓሳባት ክትቅበል ትኽእል ኢኻ ካብ ሰባት ነገር ግን እቲ ውሳነ ኣብ ኢድክ ክኸውን ኣለዎ ምክንያቱም ብዙሓት ሰባት ኣብ ህይወትካ ኣትዮም ክውስኑ እዩ ደስ ዝብሎም ስፔሻሊ ቤተሰብካ ኣዴኻ ኣቦኻ ሓውካ ሓፍትኻ በቃ ናብዚ ናብዘይ ትኸይድ ገለ ናበሉ ሙሉእ ሓላፍነት ናይ ህይወትካ ክትህቦም እሞ ሽዑ ባዕሎም መቃኒዖም ክወስዱልካ እዮም ዝደልዩ ሰባት ኣብ ህይወትካ ኣትዮም ምስ ዝውስኑ ግን ኣብ ህይወትካ ዕንወት እምበር ዓወት ከጋጥመካ ፈፂሞ ይኽእል ስለዚ ምናልባት ኣባኺ ፅልዋ ክሕድር ስለዝኽእል ምናልባት እውን ዘይኮነ ንህይወትካ ክዕንወልክ ስለዝኽእል ኩሉ ግዜ ብናይ ባዕልኺ ውሳነ ተትውስኒ ይምረፅ ከምቲ ዓንቲ ወይ ዝበልኩ ግን ሓሳባት ክትእክብ ትኽእል ኢኺ ንሰባት ከተማኽር ትኽእል ኢኺ ንስኹም ዘለዎ ኮይኑ ማለት እዩ ኦኬ እቲ ሳልሳይ ሕጂ ሰሪሕክዮ ፀኒሑ ዋጋ ከኽፍለኪ ወይ ድማ ከጣዕሰኪ ዝኽእል ነገር ድማ እንታይ እዩ ኣብ ልዕሊ ፍቅረኛኺ ካልኦት ወዳት ምጥማት እንተዘይቋሪፅኪ እዩ እዚ ማለት ዓይኒ ዘዋር እንድሕር ኮንኪ ፍቅረኛኺ እንዳሃለወ ካልኦት ወዳት ትጥምት እንድሕር ኮንኪ ካሊእ ብፊዚካሉ ክኸውን ይኽእል እዩ ዋላ እውን ብጅቡእ ብሃፍቱ ክኸውን ይኽእል እዩ ካብ ፍቅረኛኺ ሕሽ ዝበለ ወዲ እንድሕር ረኺብክሲ ናብኡ ናይ ምኻድ ናይ ምዝምባል ባህርያት እንድሕር ሃልይኪ እዚ ነገር እዚ ፀኒሑ ዋጋ ከኽፍለኪ ከም ዝኾነ ከይትዝንገዕ ስለዚ ኣብዚ ክትርድእዮ ዘለኪ ነገር እንታይ እዩ ነቲ ሒዝክዮ ዘለኺ ፍቅረኛኺ ስፔሻሊ ተፍቅርዮ እንድሕር ኮንኪ ዘፍቅረኪ እውን እንድሕር ኮይኑ ምስኡ ተኣሚንኪ ተኣማኒት ኮንኪ ፀኒዕኺ ኢኺ ክትቅመጥ ዘለኪ እምበር ካብቲ ሕጂ ሒዝክዮ ዘለኺ ፍቅረኛኺ እኮ ካብኡ ዝበልፁ ሚልዮናት ወዳትኩ እዮም ዘለዉ መዓት ማለት እዩ ብዝወፃኽዮሲ ካብ ፍቅረኛኺ ብኩሉ ነገር ዝሓሸ ወዲ ክትረኽብ ትኽእል ኢኺ ሶ ከምኡ ብዝረኸብኪ ቁፅሪ ነቲ ፍቅረኛኺ ገዲፍኪ ናብቲ ዝሓሸ ወዲ ሽፍት እናገበርክ ትኸድ እንድሕር ኮንኪ ካብኡ እውን ዝበለፀ ኣሎ እዩ እንደገና ናፍቲ ንኡ ዝበለፆ እውን ናብኡ ትኸድ እንድሕር ኮንኪ ያው መጨረሻ ህይወት ክዘርሞ ኮይኑ ይስተርፍ እምበር ፈፂምክ ንስኻ ሓዳር ክትገብረ ይትኽእልን ከምዚ ቅሳነ ዝተመልኦ ሓዳር ክህልወከ ይኽእልን ማለት እዩ ስለዚ ምናልባት ንስኺ ዓይኒ ዘዋር ክትኮን ትኽእል ኢኺ ኣብ ሓደ ነገር ዓሪፍኪ ናይ ምቕማጥ ክእለት ዘይክህልወክ ይኽእል እዩ ነገር ግን ጎዳእኺ ከም ዝኾነ ፈሊጥኪ ፀኒሑ ዋጋ ከኽፍለኪ ከም ዝኾነ ፈሊጥኪ ሕጂ ኣብ ሓደ ዓሪፍ ክትቅመጥና ነቲ ዘሎ ፍቅረኛኺ ተኸናኺን ክትትሕዚ ይምረፅ ይብል ኣነ ስለዚ ነዚ ብዙሕ መብርህራህ ዘልዮ ነገር ይኾነ ምክንያቱም ሓንቲ ዘዋር ዝኾነት ጓል መጨረሻ ዘጋጥማ ነገር ፍሉጥ እዩ ኩላህና ንፈልጦ ኢና ስለዚ ተረዲእኽ ንኽትኮኒ ተስፋ ይገብር ኦኬ ናብቲ ራብዓይ ፀኒሑ ከጣዕሰኪ ዝኽእል ነገር ክንሓልፍ ከለና ድማ ትዕቢተኛ እንተኮይንኪ እዩ ሕጂ ትዕቢተኛ ምዃን ዘምፅኦ መዘዝ እንታይ እዩ በቃ ብዘይካ ኣነ ካሊእ ሰብ የለን ኢልካ ስለትሓስብ በቃ ንባዕልኻ ኦቨር ስለትሰቅል ሰብ ምንዓቕ ኢኻ ትጅምር ሰብ ፈፂምካ ከተኽብር ኣይትኽእል ኢቨን ዝኾነ ነገር ደሊኻሲ ንሰባት ክትጥይቕ ኣይትኽእል ምክንያቱም ትዕቢት ኣለካ በቃ ኣነ ድየ ትሕት ኢለ ክልምን ኣነ ድየ ትሕት ኢለ ክጥይቕ ገለ ኢልካ ነቲ ነገር ንሱ ተፀሚምካ ክትሓልፎ ወይ ድማ ዝኾነ ነገር ክትሰርሕ እምበር ንሰባትሲ ኣይትጥይቕ ስለዚ እዚ ድማ ብጣዕሚ ዓብዪ ዝበሃል ሕማም ንምንታይ ዓብዪ ሕማም ክኸውን ክኢሉ ሓደ ንሰብ ትንዕቕ እንድሕር ኮንኪ ንሰብ ዘይተኽብር እንድሕር ኮንኪ ሰባት እውን ንዓኺ ከኽብሩኺ ኣይኽእሉን ብኡ ልክዕዮም ክንዕቑኺ ምንም ዓይነት ሪስፔክት ንዓኸ ይህልዎምን ማለት እዩ ብምቕፃል ንስኺ ትዕቢተኛ እንድሕር ኮንኪ ዝኾነ ነገር ኣብ ዘድልየኪ ሰዓት ግሪ ኢልኪ ንሰብ ኣይትጥይቕ ምክንያቱም ኣብ ውሽጢኺ ኣጉል ትዕቢት ኣለያ በቃ እቲ ኣጉል ትዕቢት እዩ ዝሕዘኪ ንሰብ ፈፂምኪ ዝኾነ ነገር ክትጥይቕ ኣይትኽእልን ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን ንህይወትኪ ብጣዕሚ ዝጠቕሙ ሰባት እውን ብሰንኪ ትዕቢትኪ ክትስእንዮም ትኽእል ኢኺ ስለዚ ምናልባት ኣብዚ ምንታን ሕውሱስ ከይብለክን ንሃና ሕብረተሰብ ትዕቢተኛ ኢሉ ዝፅዋዕ ሰብ ከመይ ዝበለ እዩ ከም ፀጥ ዝብል እንድሕር ኮይንና ብዙሕ ዘይዛረብ እንድሕር ኮይኑ ኖ ንሱ ትዕቢተኛ ክባሃል ይኽእል ንሱ ብዙሕ ምዝራብ ስለዘይፈቱና ምድማፅ ጥራሕ ስለዝመርፅ ንህይወቱ ዝጠቕሙ ከም ዝኾነ ተረዲኡ እዩ ፀጥ ዝብልን ብዙሕ ዘይዛረብ
ስለዚ ምናልባት ንስኺ ብዙሕ ስለዘይ ትዛረቢ ፀጥ ስለትብሊ ብዙሕ ስለተዳምፅ ጥራሕ ትዕቢተኛ እንድሕር ኢሎምኺ ወይ ድማ ትዕቢተኛ ከም ዝኾንኪ መሲሉ እንድሕር ተሰሚዑኪ ኖ ንስኺ ትዕቢተኛ ኣይኮንክን ንስኺ ዘዋፀክን ዘየዋፀክን ፈሊኽ ትፈልጥ ሰብ ኢኺ ነገር ግን ትዕቢተኛ ዝበሃል ሰብ ካሊእ እዩ ከምዚ ጉረኛ ዝኾነ ሰብ ለሓቀይ ንሰባት ምንም ዓይነት ክብሪ ዘይብሉ ኣነ ዲኻ ክቕበል ገለ ኢሉ ሰባት ዘናእድ ሰብ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚኣ ዓይነት ጓል ፈፂምካ ክትኮኒ የብልክ ኦኬ ናብቲ ሓምሻይ ናብቲ ናይ መጨረሻ ነጥብ ክንሓልፍ ከለና ድማ ቀልጢፍኪ እንተ ዘይበሲልክ ወይ ድማ ቁልዕነትክ ዘሸንፈኪ እንተ ኮይኑ እዩ ሕጂ ኣብ ግዜ ወጣትነትካ ወይ ድማ ካብዞም ኣፍላ ዕድመ ዝበሃል ነው ሓቀይ ካብ 16-15 ጀሚርካ ክሳብ 22-20 ዘሎ ዕድመ ስምዒታትካ ምቁፅፃር እንድሕር ዘይክኢልካ ብጣዕሚ ብዙሕ ጥፋኣት ክትፈፅም ትኽእል ኢኻ በተለይ ንጓል ኣንስተይቲ ኣብቶም ሰዓታት ንሶም ስምዒታታ ምቁፅፃር እንድሕር ዘይክኢላ ደገ ምባል እንድሕር ጀሚራ ህይወታ ዘባላሹ ነገር እውን ክትሰርሕ ትኽእል እያ ስለዚ ኣብዚ ከባቢ ክትፅበ ነገር እንታይ እዩ ቀልጢፍክ ክትበስሊ ከም ዘለክና ቁልዕነትኪ ከሸንፈኪ ከም ዘይብሉ እቶም ናይ ወጣትነት ጊዜያታት ሃይ ትብሎም ነገራት ጊዜያዊ ከም ዝኾኑ ተረዲእኺ ካብኣቶም ክትቁጠብን ኢድክ ክትስብስብን ኣለክ ማለት እዩ እንተዚ ኮይኑ ግን መብዛሕትአን እዋል ዝበላሸዋ በቃ ኣብቲ ግዜ ወጣትነተን ኣብቲ 18-17 ዕድሚአን ምስ በፅሓ ደገ ምባል ጅምራ ብስምዒታተን ምምራሕ ጅምራ ምስ ዝተፈላለዩ ህፃውንቲ ጋና ዕድሚኦም ዘይኣኸለ ኣወዳት ምርኻብ ጅምራ ካብኡ ዘይረውሑ ጋና ህፃውንቲ ዝኾኑ ቆልዑ ህይወተን ሙሉእ የባላሽውለን ማለት እዩ ሶ ኣነውዚ ከም ሓፍተይ ክመኽረክ ዝደሊ ኣብቲ ግዜ ወጣትነት ብስምዒታትኪ ተዘይትምርሕን ቀልጢፍክ ተትበስልን ቁልዕነት እንተዘየሸንፈክን ይምረፅ ይብላና ተዚ ኮይኑ ግን ከም ተስተውሃልናዮ ፀኒሑ ዓብይ ዝበሃል ዋጋ ከኽፍለክ እዩ ሶ ናይ ሎማዓንቲ ዝነበረትን መደብ እዚኣ ትመስል ነዛ ቪድዮ እንድሕር ፈቲኹማ ላይክ ምግባር ከይትርስዑ ከምኡ ነዛ ቻናል ሓደሽ ሰባት እንተደኣሃልዮም ሳብስክራይብ ብምግባር ናትና ቤተሰብ ምዃን ትኽእሉ ኢኹም ክሳብ ብኻልእ መደብ ዝምለስ ሰሰናይ ንዓኹም